नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने सुनने वाले दोस्त अहबाब सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व अयाल को हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे। कि दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल लेके हाजिर हुआ हूँ जो है बंदिश को तोड़ने के लिए। चाहे कारोबार की बंदिश हो, चाहे रोज़ी रिज़्क की बंदिश हो, चाहे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं उसकी बंदिश लग गया हो, या इसी तरह से रिश्तों की बंदिश हो, या जैसा भी जो कुछ बंदिश हो, जिस चीज़ का भी बंदिश हो, इस तरीके से आप कर लें। इंशाअल्लाह जैसा भी बंदिश होगा वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़ायल हो जाएगा। करने का तरतीब तरीक़ेकार सबसे पहले आप समझ लें कि किस तरह से ये अमल, ये वजीफ़ा करना होगा। कि ये अमल वजीफ़ा करने के लिए आपको पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। ये बड़ी खुशी की बात यह है कि ये वजीफ़ा, ये अमल हर कोई कर सकता है, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो। हर कोई इस अमल को, वजीफ़ा को कर सकता है, मगर जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से अगर आप करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। काम किस तरह से करना है कि सबसे पहले आप वज़ू बना के आप एक मुसल्ला पे या कोई भी चीज़ पे पच्छी मोह के बैठ जाएं, और अपने सामने में अगर आप घर, मकान, दुकान की बंदिश को ख़ात्मा करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चंद सामान आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अगरबत्ती लेना है, फिर आपको गुलाब जल, तीसरा है आपको एक बोतल पानी, और चौथा लोबान, यानी 100-200 ग्राम लोबान ले लें। ये चारों सामान लेके अपने सामने रख लें, और सबसे पहले आप जो है 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा सूर फातिहा पढ़ें, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, 11 मरतबा सूर इखलास पढ़ें, और 11 मरतबा सूर फलक, और 11 मरतबा सूर नास पढ़ें, और फिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ाई करनी है। और आप पानी पे और अगरबत्ती पे और इसी तरह गुलाब जल पे और लोबान के ऊपर दम कर दें। ये आपका सामान तैयार हो गया। अब जिस घर की बंदिश के लिए आपने ये काम किया, जिस घर में कारोबार की बंदिश है, जिसके लिए आप काम किए हैं, बिलखुसूस उसको आप दे भी सकते हैं, या अगर आप अपने घर की बंदिश को ख़ात्मा खुद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो अब तमाम चीज़ लेके खुद आप काम कर सकते हैं। करने के बाद जो है अगरबत्ती सुबह और शाम, 2 अगरबत्ती सुबह दुकान खोलते वक्त, 2 अगरबत्ती शाम को मगरिब के बाद जलाना है, और 21 रोज़ तक जलाना है। इसी तरह से 11 रोज़ तक जो है ईशा के बाद जो है लोबान की 11 रोज़ तक धुनी देना है। इसी तरह से 11 रोज़ तक जो है, या तो 7 रोज़ तक आप गुलाब जल थोड़ा थोड़ा दुकान खोलते हुए छिड़क देना है। और जो दुकान में बराबर बैठते हैं उनको चाहिए कि 41 रोज़ तक वो पानी पीता रहे। इस तरह से काम करने के बाद चाहे घर, मकान, दुकान की जैसी भी बंदिश होगी, कारोबार का जैसा भी बंदिश होगा, अल्लाह के फضل से ख़त्म हो जाएगा, ज़ायल होगा, टूट जाएगा। इसी तरह से और कोई अगर कारोबार के साथ साथ रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, या ऐसी बंदिश लगा दिया है, या किसी वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक बोतल पानी लेना होगा, इसी तरह से अगरबत्ती ले लें और शहद ले लें। ये 3 चीज़ लेने के बाद जो है आपको 313 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैय्यद लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैय्यद लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैय्यद लिल्लाह, इस नियत से पढ़ना है कि हमारे बंदिश टूट जाए, ख़त्म हो जाए, या जो भी मामला की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है वो ज़ायल हो जाए। इस तरह से आपको काम करके पानी पे, अगरबत्ती पे और शहद के ऊपर, यानी हनी के ऊपर दम करना है,
اور جو جس کا بندش ہے یعنی جس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، جن کو نصیحت کر دیں یا وہ خود چاہے تو یہ سامان کو تیار کر سکتا ہے۔ 40 روز تک صبح اور شام پانی استعمال کرنا ہے، 2 ٹائم چہرہ پہ پانی چھڑکنا ہے، شہد کو 11 دن یا تو 7 دن صبح اور شام استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگربتی جو ہے، اگربتی کو 7 دن یا تو 11 دن تک جس کمرے میں جس روم میں سوتا ہے، یا لڑکی اگر ہے تو وہ اگر سوتی ہے تو اس روم میں تھوڑا سا سینٹ لے کے جہاں پہ سوتی اس روم کے دروازے میں لگا دیا جائے، اس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور اپنے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے، گھر کے لیے، گھر کی طرف سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، جس کے کاروبار کی بندش ہے، روزی روزگار کی بندش ہے، یا آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو بندش ٹوٹنے کے لیے آپ جو ہے اس نیت سے کریں کہ یہ ہمارا کام جو رکاوٹیں ہیں یہ رکاوٹیں ختم ہو جائے، اس نیت سے آپ اپنے طرف سے صدقہ ضرور کریں۔ اگر یقیناً اگر اس طرح سے آپ کام کریں گے تو چاہے جیسا بھی بندش ہوگا، جس طرح کا بھی بندش ہوگا، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، چاہے جیسا بھی بندش ہو۔ حضرات، آج میں آپ کے درمیان بڑی دنوں کے بعد آیا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی مصروفیت اور طبیعت انیل ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے درمیان نہیں آ پا رہے تھے، آپ کو ہم وظیفہ، عمل یا نقوش نہیں بتا پا رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہر دن آپ کو نئے چیز اور نئے طریقے سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور جو حضرات آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار، روزی روزگار یا رشتوں کے بندش یا کوئی بھی جادو، جنات، آسے، بھوت پریت، کسی طرح کے بھی اگر کوئی معاملات ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ علاج کریں تو آپ بالکل دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے بھی علاج کروا سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ بس جو سامان کا لگے گا اس سامان آپ کو وہاں پہ رکھنا ہے، بس ہمارا کام ہے خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ تو ہر انسان آپ جو ہے اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، اور جو نئے بھائی ہمارے چینل کو پہ آئے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نئی نئی چیز آپ کو اس میں ہمیشہ جانکاری ملتا رہے، اور ہم سے آپ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ اجازت دیجیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ملیں گے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔